kunting tahanan na mabuso. Konting tahanan. Ayan. So palibot diri yung balay. Yung palibot guys. Sa likod. Apel pa ni diri. Tayong dito guys. Wait lang guys ah. Ano mong konting tahanan guys diri. Ayan. Dito na side. Ay, mga tanom mong ipang tanom. Ayan. Ayan guys. 770 na guys nga kwadrado. Ayan. Ayan. So tayo gini guys oh. Check. Nga kalay 717 kwadrado guys. Ang yuta. Napalit na mo. Ayan guys. Bye guys. Ano yung magyanan din. Yung aside. Bye.